Muy buenos días. Es un gran placer darles la bienvenida a la ceremonia de reconocimiento a estudiantes Chicanx Latinx de la Universidad Estatal de Sacramento. Mi nombre es Viridiana Díaz y soy la vicepresidenta asociada de Programas de Apoyo Estratégicos para Estudiantes y les doy gracias por acompañarnos virtualmente para celebrar a nuestros graduados. Good morning. It is with great pleasure that I welcome you to Sacramento State's Chicanx Latinx Recognition Ceremony. My name is Viridiana Diaz. I am the Associate Vice President of Strategic Student Support Programs, and I thank you for joining us virtually to celebrate our graduates. Me enorgullece ser parte de una ceremonia que no solamente celebra el logro académico de nuestros estudiantes, pero que también reconoce a las personas que han hecho posible que ellos obtengan su título universitario, sus familias. I am proud to be part of a ceremony that not only acknowledges the success of our students, but also recognizes the individuals who made degree attainment a reality for them, their families. La ceremonia virtual de hoy consistirá en una procesión de facultad y personal de la universidad, una bienvenida de parte del presidente de la universidad, Robert L. Nelson, la oradora de parte del personal de la universidad, la oradora estudiantil y la procesión de graduados en la cual los estudiantes compartirán mensajes personales de agradecimiento hacia sus profesores y seres queridos. También tendremos entretenimiento en esta ceremonia virtual. Today's virtual ceremony will consist of a faculty and staff procession, welcome remarks on behalf of Sacramento State's President Robert L. Nelson, a message from our staff speaker, remarks from our student speaker, and personalized acknowledgments from our graduates. We will also have entertainment during the ceremony. Reconocemos que estos siguen siendo tiempos difíciles para todos, incluyendo para nuestros seres queridos. Todavía continuamos esta batalla contra la pandemia del coronavirus, practicando distancia física, razón por la cual el día de hoy nos encontramos celebrando virtualmente y no estamos en persona en nuestra hermosa universidad como nos gustaría. Pero el no estar físicamente reunidos no quiere decir que no estamos conectados por medio de nuestros corazones y que no podamos celebrar un logro tan importante para nuestros estudiantes y sus familias, que han sacrificado tanto para ver a nuestros estudiantes llegar a graduarse. We recognize that these continue to be unprecedented times of much uncertainty for everyone, including our loved ones. As we continue to battle the COVID-19 pandemic by practicing physical distancing for the safety and well-being of our entire Hornet family, and while we cannot be physically together at our beautiful campus on this day, it does not mean we cannot connect virtually to celebrate our students' significant accomplishment. Y para darle inicio a esta ceremonia, tengo el placer de presentarles a el Mariachi Tonantzin La Familia. To begin our ceremony, I have the great pleasure to introduce Mariachi Tonantzin La Familia. Enjoy. Nabulato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque la chifla y se para, si les aventa el sombrero, ya verás cómo reparar, ay, 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 mamá por Dios, creció rancho vengo, me sigan los tambores, que me toquen el que libre, ese niño pequeño. Pa' que veas cómo le brinco, ay, 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 mamá, por Dios.
Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen enero, pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rasco a la muerte. Ay, 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 mamá, por Dios, que borracho vengo, que me sigan los tambores, que me toquen el que libre, ese niño perdido, y por último el cuerito, pa' que veas cómo le brinco. Ay, 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 mamá, por Dios. Del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Me gustan las que anden solas, que no tengan marido, para no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, 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 mamá, por Dios, que borracho vengo, que cierro tambor, que me toquen el que libre, ese niño perdido, y por último el corito, pa' que veas cómo le brinco. Ay, ay, ay. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Mariachi Tonantzin La Familia, por ser parte de nuestra ceremonia. Thank you to Mariachi Tonantzin La Familia for being part of our ceremony. Los invitamos a que nos acompañen al final de la ceremonia para escuchar una vez más una pieza dedicada a nuestros graduados. We invite you to join us after the ceremony for one additional performance by Mariachi Tonantzin La Familia dedicated to our graduates. Ahora oficialmente iniciaremos la procesión de facultad y personal de la Universidad Estatal de Sacramento. La procesión será acompañada de un número musical tradicionalmente interpretado por grupos de danza azteca. La pieza musical se titula Los Cuatro Elementos. We are now going to formally begin the faculty and staff procession. During the procession, you will hear a piece traditionally performed by Aztec dance groups titled The Four Elements. Esta danza es un reconocimiento a las cuatro direcciones y a los elementos fuego, viento, agua y tierra. Esta pieza ofrece oración y energía al Creador, la Madre Tierra, nuestros antepasados y los elementos que nos permiten existir entre ellos. This symbolic dance is a recognition of the four directions and the elements fire, wind, water, and earth. This piece offers prayer and energy to the Creator, Mother Earth, our ancestors, and the elements that allow us to exist with one another. Dr. Ed Mills, Vice President for Student Affairs, Chief Enrollment Officer. Dr. Andrew E. Stoner, Associate Professor, Department of Communication Studies. Dr. Basha Ellis, Associate Professor, Department of Undergraduate Studies in Education. Dr. Brenda Romero, Assistant Professor, Department of World Languages and Literature.
Bill Macris, Interim Associate Vice President, Student Engagement and Success, Dean of Students. Dr. Elvia Ramirez, Professor, Department of Ethnic Studies. Dr. Heidi Saravia, Associate Professor, Department of Sociology. Dr. Joanna Nunez, Assistant Professor, Department of Women's and Gender Studies. Dr. Karen O'Hara, Associate Dean, College of Education. Dr. Lee Simpson, Director, Honors Program. Dr. Lisa Hammersley, Dean, College of Natural Sciences and Mathematics. Dr. Manuel Barajas, Professor, Department of Sociology. Dr. Marie Lorraine Mallory Jimenez, Professor, Department of Ethnic Studies. Dr. Mercedes Valadez, Assistant Professor, Department of Criminal Justice. Dr. Sherry Meyer, Dean, College of Arts and Letters. Dr. Steve Perez, Provost and Vice President of Academic Affairs. Dr. Tyler Arguello, Chair and Associate Professor, Department of Social Work. Dr. Yinfa Ma, Associate Dean, College of Natural Sciences and Mathematics. Jeannie Wong, Senior Associate Vice President, University Communications.
Jonathan Bowman, Vice President of Administration and Chief Financial Officer. Karina Figueroa Ramirez, Coordinator, Educational Equity Program. Melissa Cardenas Doe, Social Science Librarian, University Library. Rita Gallardo Good, Director of Civic Affairs. Robert Reyes, Director of Inclusive Excellence, Learning. Tracy Popma, Advancement Writer, University Advancement. Gracias a la facultad y al personal de la universidad por su participación y por sus palabras de sabiduría y felicitaciones hacia nuestros graduados. Thank you to the faculty and the staff for participating and for your words of celebration, wisdom, and encouragement to our graduates. A continuación, tengo el placer de invitar al presidente de la Universidad Estatal de Sacramento, Robert L. Nelson. Now I have the pleasure of introducing Sacramento State's President, Robert L. Nelson. El presidente Nelson se ha enfocado en asegurarse que todos los estudiantes de la universidad se gradúen en 4 años, que estén preparados para conseguir empleo y que se conviertan en líderes en sus comunidades. Él, al igual que muchos de nosotros, también es el primero en su familia de graduarse con un título universitario. I now have the great pleasure to introduce Sacramento State's President, Robert L. Nelson. He is committed to ensuring that Sacramento State students graduate in 4 years, are competitive for the job market, and become leaders in their respective communities. Like many of us, he is also the first in his family to graduate from college. Buenos días. Good morning. Hoy es un día maravilloso. Today is a marvelous day. Hoy es su día. Today is your day. Por fin van a graduar. Finally, you're going to graduate. Este día, ustedes van a recordar para siempre. This day, you're going to remember forever. Yo sé que ustedes van a hacer cosas brillantes. I know that you're going to do brilliant things. Van a cambiar este mundo por lo mejor. You're going to change this world for the better. Somos una familia de Hornets. Somos una familia que va a estar juntos para siempre. We're a Hornet family. We're a family that is going to be together always. Gracias por todo lo que han hecho. Thank you for everything you've done. Y como siempre,
Sac State es número 1. Aguijones para arriba. And as always, Sac State is number 1. Stingers up. Muchas gracias al presidente Nelson por sus palabras de aliento y su gran corazón. Thank you, President Nelson, for your kindness and your big heart. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra oradora por parte del personal de la universidad, Karina Figueroa Ramírez. I now have the pleasure to introduce our staff speaker, Karina Figueroa Ramírez. Karina Figueroa Ramírez currently serves as the Equity Coordinator for the College of Education at Sacramento State. She was born and raised in Yuba City, California, with roots from Jalisco, Mexico, and is now the mother of 3 young humans, Maya Tonali, Martina Maru, and Luis Teot. After earning a teaching credential from the Bilingual Multicultural Education Department at Sacramento State, she went on to teach for almost 10 years in local Sacramento schools and later completed her master's degree in education. Karina shares that she is grateful for those who stood before her and paved the way for her to be the person she has become. Through these loving mentorships, she builds the agency to pursue her doctoral program and will complete it this semester. From her early life and those experiences, she became determined to make positive contributions to those around her. It is something very personal, a lifelong struggle that motivates her each day she is serving our students, one future educator at a time. Karina Figueroa Ramírez actualmente es la coordinadora de equidad para el Colegio de Educación. Nació y se crió en Yuba City, California, con raíces en Jalisco, México, y ahora es madre de 3 jóvenes humanos, Maya Tonali, Martina Maru y Luis Teot. Después de obtener una maestría del Departamento de Educación Bilingüe y Multicultural en Sacramento State, enseñó casi 10 años en las escuelas locales de Sacramento y luego completó su maestría en educación. Karina agradece a aquellos que estuvieron junto a ella y que le han allanado el camino para que ella sea la persona que es ahora. A través de estas tutorías, ella se registró en un programa de doctorado y completará este semestre con muchas ganas. Desde su vida temprana y esas experiencias, se decidió a hacer contribuciones positivas a quienes le rodeaban. Para ella, su trabajo es algo muy personal y una lucha positiva que la motiva cada día a servir a nuestros estudiantes. Es con gran honor que hoy le doy la bienvenida a Karina. It is with great honor that I welcome Karina. Gracias, Doctora Viridiana Diaz. Buenos dias. Good morning to you all, to our students, to our parents, to our siblings, our familias, our families, and our fellow Hornet family. To our students, I am honored for this opportunity to be a part of your commencement ceremony and to share a few words with you today. Earning your degrees and working towards an education is life-changing. As you continue to work for a higher degree, you will continue to have choices. And one of the most beautiful choices that we have is our education and this thought that we can live a more fulfilling life, doing something we love and something that we enjoy, a purpose. Not to say that you can't do this without a degree, but having one sure provides us with these options. And let me tell you personally, I love options, and it is so satisfying to know that I'm able to navigate around my field and change it when I want. As we say, we make movidas, we make moves. Students have previously asked, Karina, how long do you plan to work here? Karina, how long do you plan to teach? And my response has been, I'm not sure until I'm done. Because I sometimes don't always know when that's gonna be. My parents did not have these choices. And it's something both my mama and my papa shared with us. They worked in the fields and they worked with what they could. But one thing is certain, they ensured that their children completed their degrees to be able to work in a profession that they loved and enjoyed. I was 7 or 8 when I worked in the fields, and I remember thinking how much I disliked it as I grew older.
working in the fields, that is. I had no choice at the time. As I became older, I became more focused on my educational goals, to be able to contribute to something to this world and do something that I felt deeply solid about, algo del corazón. Today is evidence that you have accomplished these goals. By doing so, you may or may not already notice, but you're also impacting those around you. Being first generation myself, and being the first person in my family to set my goals on becoming a teacher wasn't easy for me. I waited some time to share with my family and my friends because I wasn't sure they believed in my capacity and my abilities. You see, as a kid, as a child, we didn't have teachers who looked like us. And so as young humans, it wasn't something we aspired to do or to pursue a career in education. It's just not something we saw. So we work to change that, and we want to change that so that we don't limit ourselves as Latinos, Latinas, las Latinx, Chicanx students. We want to aspire to be the best version of ourselves that we can, professionally, academically, personally, and so forth. I do try to live by the cuatro agreements, the 4 agreements, and I very much am conscious of my purpose and what's important to me in this life. My family, my teachers, and eventually my Sac State professors and mentors. They've been a big part of my life journey, a big part of who I am today. As for many of you, I am hopeful that you have been inspired in ways that have been transformational. My hope is that you will continue to share that experience with others, especially in your home communities, where you know the lived experience is there, better than anyone else. Continue to build one another, working to impact the lives of others as they have impacted yours. And please remember that you all have a story. You have lived experiences, you have learned skills. And so in what capacity, I ask, will you serve to be able to perform at your best? You are all here today because you have been doing just that. And it takes courage, you know, to stand for something and work towards it. Sometimes fearing that we will, for some reason, not be there for our families, for our familias and our loved ones, or that we won't be able to meet the standards and the expectations that we set in our minds about ourselves. It is my sincere hope that you continue to cultivate what it is that you are passionate about, the things that spark joy in your life, and that you continue to apply your knowledge, your skills, and experiences all the way, con ganas. Gracias. Thank you. Muchas gracias a Karina por su sabiduría, consejos y deseos de éxito a nuestros graduados. Thank you, Karina, for your words of wisdom, your advice, and for empowering our graduates. Ahora tengo el placer de presentarles a Saraí Aguirre, nuestra oradora estudiantil. I now have the pleasure of introducing our student speaker, Saraí Aguirre. Saraí Aguirre is the oldest daughter of 2 immigrant parents from Guanajuato, Mexico, Alfredo Aguirre y Guadalupe Flores. She has 3 younger sisters, Noami, Tonantzin, and Yaretsi, all of whom have greatly supported her through her college journey. Being the oldest has always taught her to be understanding, compassionate, patient, but most importantly, to lead by example. Saraí has gotten the opportunity to be part of the College Assistance Migrant Program and the Educational Opportunity Program as a student, but also as a student employee. Additionally, she was a part of the student organization Mujer Ayudando a la Raza, MAR, Associated Students Incorporated, ASI, and the CERNA Center. Her goal is to continue working in higher education and assist underrepresented students in achieving a college degree. Saraí Aguirre es la hija mayor de 2 padres inmigrantes de Guanajuato, México, Alfredo Aguirre y Guadalupe Flores. Tiene 3 hermanas menores, Noemi, Tonantzin y Yaretsi, quienes la han apoyado siempre durante su jornada en la universidad. Siendo la mayor, ella ha aprendido a ser comprensiva, paciente, pero más importante, ha aprendido a ser un ejemplo. Saraí ha tenido la oportunidad de ser parte del programa migrante de asistencia universitaria CAMP y el programa de oportunidades educativas EOP como estudiante, pero también como empleada.
Además, formó parte de la organización estudiantil Mujeres Ayudando a la Raza, MAR, los estudiantes asociados o también conocidos como Gobierno de Estudiantes y el Centro CERNA. Su objetivo es continuar trabajando en la educación superior y ayudar a los estudiantes a sobrepasar sus retos y lograr un título universitario. Please help me in welcoming Saraí. Por favor, ayúdenme a darle una bienvenida a Saraí. Buenos días a todos. Mi nombre es Saraí Aguirre y hoy tengo el honor de compartir este logro con todos ustedes. Nací en Ventura, California, pero fui criada en Oxnard, California, hasta que mi familia se mudó a Watsonville, California. Desde niña, aprendí a acostumbrarme a nuevos entornos y a encontrar la manera de triunfar a donde quiera que íbamos. Mudarme a Sacramento para seguir una educación superior no fue difícil. Sin embargo, la parte más desafiante fue dejar atrás a mis padres y a mis 3 hermanas menores. Nunca antes había estado sin ellos, pero era algo que tenía que hacer. Siendo yo la primera de mi familia en asistir a una universidad, sabía que iba a necesitar toda la ayuda que pudiera recibir. Siempre estaré agradecida por el programa migrante de asistencia universitaria, también conocido como CAMP, por todo el apoyo y la orientación que me han brindado durante este tiempo que he estado en Sacramento State. Programas como estos son la razón por la que elegí estudiar sociología. Es posible que se esté preguntando ¿qué es la sociología? Y para responder a su pregunta, la sociología se centra en el estudio de la vida social y la sociedad humana y cómo nos afectan diferentes aspectos de nuestras vidas, como la familia, la educación, el trabajo, etc., ya sea de manera positiva o negativa. A través de mis estudios he aprendido que no tenemos el control de las circunstancias en las que nacemos, pero sí tenemos control de cómo queremos que sean nuestras vidas. Mi objetivo es educar y apoyar a todos aquellos estudiantes que creen que una educación universitaria es inalcanzable simplemente por las circunstancias en las que viven. Ahora que tengo esta oportunidad, me gustaría compartir unas palabras no solo con mis queridos padres, sino con todos los padres migrantes presentes el día de hoy. Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad de tener una vida llena de amor y apoyo. Sé que cuando decidieron dejar atrás su país y sus familias, no tenían nada más que fe en que todo saldría bien, pues hoy compruebo que todos sus sacrificios no han sido en vano. Por el contrario, esos sacrificios han sido la razón por la que nunca me rendí. A mis hermanas, gracias por siempre ser la inspiración que necesitaba para convertirme en una mejor persona. Las amo. A mi novio y a su familia, gracias por todo el cariño y apoyo que me brindaron en estos últimos años. A todo el resto de mi familia, gracias por entender que el no haber podido compartir mucho tiempo con ustedes no fue mi intención. Solamente estaba enfocada en mis estudios para llegar a donde estoy ahora. Este logro se hizo posible teniéndolos a mi lado apoyándome y espero poder celebrar este triunfo con todos ustedes pronto. To all Fall 2021 graduates, congratulations. We did that. Despite life preventing us from coming together and experiencing a typical college journey with in-person classes, events, and recognition ceremonies, we managed to pull through and get to where we are today. We are the true definition of resilience. No matter how many tears we shed, sleepless nights we had, family gatherings we missed, remember that good things in life don't always come easy. Like our parents have, sometimes we have to sacrifice some things to be able to achieve others. I want to wish every single one of you success and happiness wherever you go in life. May we all continue to accomplish beautiful things and share our knowledge with those around us. Thank you. Gracias. Gracias, Saraí, por inspirarnos con tu mensaje y felicidades por este logro. Thank you, Saraí, for inspiring us through your speech, and congratulations on your big achievement. Ha llegado el momento más esperado, el momento de reconocer al grupo de estudiantes graduados.
Solo ellos y sus familias saben el sacrificio que ha tomado llegar a este momento y lo orgulloso que nos sentimos como universidad de verlos alcanzar sus metas. We have arrived to the moment you have all been waiting for, the moment to recognize our graduates. Only they know the sacrifice it has taken to get to this point and how proud we are as a campus to see them achieve their goals. Y ahora los graduados de la clase del 2021. And now the graduates of the class of 2021. Arleth Chaveste, Bachelor's in Criminal Justice. Licenciatura en Justicia Criminal. Hola a todos, primeramente le quiero dar gracias a Dios, a mis papás, a mis hermanas y también a todos mis amigos por siempre apoyarme. And I want to give a special thank you to everyone who's been on this journey with me. And to my fall 2021 class, lo hicimos. Stingers up. Elizabeth Espino, Bachelor's in Biological Science. Licenciatura en Ciencia Biológica. Throughout my college career, I've had a lot of people in my life help me tremendously. I especially want to thank my brothers, Eric and Jonathan, for always being there for me whenever I need them. I also would like to thank my dad for offering any words of wisdom that I need. Y por último, quiero agradecer a mi mamá por su amor y apoyo incondicional. Muchas gracias a todos, no lo podría haber hecho sin ustedes. Elisa Rose González, Bachelor's in Psychology. Licenciatura en Psicología. Anayeli García Solano, Bachelor's in Child Development. Licenciatura en Desarrollo Infantil. Andrea Ramírez, Bachelor's in Sociology. Licenciatura en Sociología. Arlette Tovar, Bachelor's in Sociology. Licenciatura en Sociología. Benly Pérez Chiche, Bachelor's in Applied Mathematics. Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Brenedy Ponce, Bachelor's in Spanish. Licenciatura en Español.
Carmen García Contreras, Bachelor's in Communication Studies, Licenciatura en Estudios de Comunicación. Celeste Reyes, Bachelor's in Mechanical Engineering, Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Cristina Pinales, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Christopher Garcia, Bachelor's in Biological Sciences, Licenciatura en Ciencia Biológica. Christopher Rubio, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Delilah Maravilla, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Diego Jesús Márquez, Bachelor's in Mechanical Engineering, Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Eva Mares, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. Gabriela Martínez, Bachelor's in Anthropology, Licenciatura en Antropología. Giselle García, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Haley González, Bachelor's in Computer Science,
Licenciatura en Ciencias de Computación. Jacqueline González Espitia, Bachelor's in Health Science with a minor in Gerontology. Licenciatura en Ciencias de Salud con una concentración en Gerontología. Jaslyn Salgado, Bachelor's in Criminal Justice. Licenciatura en Justicia Criminal. Jocelyn Alfaro Escobedo, Bachelor's in Civil Engineering. Licenciatura en Ingeniería Civil. Josué Salvador Hernández, Bachelor's in Communication Studies. Licenciatura en Estudios de Comunicación. Juan Raya, Bachelor's in Communication Studies. Licenciatura en Estudios de Comunicación. Carla Davila Hernández, Bachelor's in Child Development. Licenciatura en Desarrollo Infantil. Catherine Bonilla, Bachelor's in Family Consumer Sciences. Licenciatura en Ciencias de la Familia y del Consumidor. Liliana Sánchez, Bachelor's in Economics. Licenciatura en Ciencias Económicas.
Liseth Rosales Pacheco, Bachelor's in Spanish, licenciatura en Español. Lucía Pérez, Bachelor's in Nutrition and Food, licenciatura en Nutrición y Comida. Luis Moya, Bachelor's in Spanish, licenciatura en Español. María Mancía, Bachelor's in Child Development, licenciatura en Desarrollo Infantil. María Maite Sánchez, Bachelor's in Gerontology, licenciatura en Gerontología. Mariah Cortez, Bachelor's in Child and Adolescent Development, Social and Community Context, licenciatura en Desarrollo Infantil y Adolescentes, Contextos Sociales y Comunitarios. Mariana Munguía Marín, Bachelor's in Public Health, licenciatura en Salud Pública. Marisol Ferreira Orozco, Bachelor's in International Relations, licenciatura en Relaciones Internacionales. Marisa Mendoza García, Bachelor's in Business Accounting, licenciatura en Contaduría de Negocios. Mariori
Guardado, Bachelor's in Exercise Science, licenciatura en Ciencia del Ejercicio Clínico. Melissa Martínez, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. Michaela Guerrero, Bachelor's in Psychology, licenciatura en Psicología. Michelle Villegas, Bachelor's in English Pre-Credential, licenciatura en Inglés Pre-Credencial. Miguel Lemus, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Miranda Varela Lara, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Nayeli Ponce Rincón, Bachelor's in Business Marketing and International Business, licenciatura en Mercadotecnia Empresarial y Negocios Internacionales. Naomi Gallo, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Osvaldo Ángeles, Bachelor's in Marketing, licenciatura en Mercadotecnia. Rosa Cortés, Bachelor's in Health Science, licenciatura en Ciencias de Salud.
Sabrina Guerra, Bachelor's in Communication Studies, Licenciatura en Estudios de Comunicación. Saraí Bustos, Bachelor's in Studio Art, Licenciatura en Estudio del Arte. Saraí Aguirre, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. Susana Tinoco, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Verónica Mendoza, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Angelina Díaz, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Jaime Chávez, Bachelor's in Mechanical Engineering, Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Joana Ramírez Sapien, Bachelor's in Spanish, Licenciatura en Español. Nereida Alvarado, Bachelor's in Business Administration, Licenciatura en Administración de Empresas. Noemi Santiago Cruz, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil.
Felicidades a todos los graduados. Gracias por participar en esta ceremonia virtual y por mantener una actitud positiva durante estos tiempos tan difíciles. Congratulations to all the graduates. We thank you for participating in this virtual ceremony and for maintaining a positive outlook during these challenging times. Antes de concluir, les damos las gracias a la facultad y al personal de la universidad por apoyar el éxito de nuestros estudiantes y por acompañarnos el día de hoy en esta celebración virtual. Before we conclude, we want to thank the faculty and staff for continually supporting the success of our students and for joining us in this virtual celebration. Y finalmente, gracias a los familiares y seres queridos que nos acompañaron el día de hoy. And lastly, we thank the family members and loved ones who joined this virtual ceremony today. Este evento es una celebración de perseverancia, sacrificio y logro. Un título universitario no es un logro singular, sino un logro colectivo, ya que requiere el apoyo de muchas personas, incluyendo familiares y seres queridos. This event is a celebration of perseverance, sacrifice, and achievement. A university degree is not a singular achievement, but rather a collective one, since it requires the support of many people, including family and loved ones. En este momento, quiero reconocer a todos aquellos que apoyaron a nuestros estudiantes, padres, familiares, amigos y seres queridos. Algo que parecía ser un sacrificio sin fin, ahora es una realidad. Muchas de nuestras familias dejaron atrás a sus países y seres queridos para darnos la oportunidad de una vida mejor. Muchos de nosotros pasamos por la experiencia de ser los primeros en ir a la universidad y sabemos que el embarque no fue fácil. At this moment, I would like to recognize all of those that supported our students, parents, family members, friends, and loved ones. What once seemed impossible, it's now a reality. Many of our families left behind their countries and loved ones in order to offer us a better life. Many of us underwent the experience of being the first in our families to graduate from college, and we know the journey was not easy. Y gracias a nuestra valentía y perseverancia, muchos de nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, y quizás hasta vecinos, la opción de ir a la universidad ya no será si van a ir, sino a dónde van a ir a la universidad. Hoy celebramos nuestros logros, la trayectoria de nuestros antepasados y de nuestras futuras generaciones. En este momento le pido a los graduados que le den las gracias a sus familiares y seres queridos por este logro colectivo. And as a result of our courage and perseverance, many of our sisters, brothers, cousins, nieces, nephews, and even neighbors will not be confronted with the question of, will you go to college? But rather, where will you go to college? Today, we celebrate our achievements, our ancestors, and future generations. At this time, I ask the graduates to thank their family members and loved ones and friends for this collective achievement. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de esta celebración virtual. Los invito a que disfruten a continuación el entretenimiento que sigue y es dedicado a los graduados y sus familias. Thank you for letting us be part of your celebration at home through this virtual ceremony. We invite you to stay for some feature entertainment in honor of our graduates and their families. Les deseo felicidad y salud. I wish you health and well-being. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you for joining us. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Y a la
marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Y ya no vendrá y tu recuerdo me persigue donde voy. Sufro al mirar que hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. 30 cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación. ¿Será porque no las has leído? Porque no te causan ninguna preocupación. Y ya no vendrá y tu recuerdo me persigue donde voy. Sufro al mirar que hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Hello everyone. On behalf of the Latinx Alumni Chapter, we want to congratulate you on your recent degree. You are breaking statistics. We know the challenges that come with achieving this milestone, so be proud and celebrate. As a recent graduate, have you thought about how to stay connected to Sacramento State after graduation? The Latinx Alumni Chapter offers that Hornet connection for life. The Latinx Alumni Chapter offers leadership opportunities, networking events, and ways to give back to your community. Joining the Alumni Chapter is easy. Just go to the Sac State Alumni Association website and fill out your form to claim your free membership. You heard that right, it's free. So make sure you choose the Latinx Alumni Chapter as your chapter. We hope to see you soon as an affiliate of the Sacramento State Latinx Alumni Chapter. And once again, ¡Felicidades, Seniors Lab!